सूरतुल अहज़ाब। सूरतुल अहज़ाब का अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो इसमें है कैसे भी हालात प्रेशर के आ जाओ लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ना, ना इस्लाम की खिदमत छोड़ना। जैसा कि है ना सूरह अहज़ाब में क्या था, अहज़ाब यानी कि टुकड़ियां हर तरफ से। अबू सुफियान ने क्या किया, पूरे कबीले वालों को जमा कर दिया, जितनी ताकत हो सकती। अब जंगे बदर हो गया, जंगे अहद हो गया, 5 हिजरी में जंगे अहज़ाब। आप जानते कैसे हालात थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए मदीना भाई बाहर करे तो लोग लड़ ले रहे और जीत भी जा रहे, ऐसा करेंगे मदीने को घेर देंगे, कहीं से बच के भागेंगे नहीं और आराम से इनको कत्ल कर देंगे और खूब मजमा, क्योंकि अब इनको नहीं हराए तो ये लोग बहुत आगे निकल जाने वाले। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि कैसे बचेंगे, अब कैसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला फारस के, तो उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। तो उस वक्त पर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि फारस के लोग जो जंग करते हैं तो वो अतराफ में किसी शहर में दाखिल नहीं होना तो वहां पर गड्ढे खोद देते, खंदक। इस जंग का दूसरा नाम क्या है? अभी हमारे एक भाई ने मुझे मशवरा दिया, शेख ऐसे अगर आप सीरत का भी कोर्स लिए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे हमारे भाइयों को सीरत के बारे में, तो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे। ऑलरेडी सीरत के कोर्सेज चूंकि बहुत चल रहे हैं लिहाजा मैं वो नहीं लिया, ये कोर्स चूंकि नहीं चल रहा था इसलिए मैं इस पर गया हूँ। इंशाल्लाह वो भी तैयारी करके रखेंगे, कभी जरूरत पड़ी तो हमारे भाइयों को सीरत हदीस सब पढ़ाएंगे। दावत का काम करते क्या, सब जमा कर ले, घर में बैठने वालों को पढ़ाने का शौक नहीं है मेरे को। हाय जमा कर ले, घर में रह जा रहे, मैं ये मेरे पास ये डिग्री है, मैं यहाँ हूँ, मैं मदनी हूँ, मैं फला हूँ, नहीं काम कर रहे हैं क्या आप? मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, इस्लाम के लिए कुछ कर रहे हैं क्या आप? उसकी इंपॉर्टेंस है, बाकी का डिग्रियों की हम किसी से मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी डिग्री क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सूरह अहज़ाब खंदक खोद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा लेते थे। आज हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हम अपनी सलाहियत वालों से मशवरे नहीं लेते, मिस कोऑर्डिनेशन है। दीनी इल्म है तो दुनियावी इल्म वाले से मिस कोऑर्डिनेशन है, दुनियावी इल्म है तो दीनी वालों से दूर है। नहीं, हम एक दूसरे से फायदा नहीं उठाना छोड़ दिए, हम कंपटीशन में आ जा रहे हैं, एक दूसरे से कॉपरेशन नहीं कर सक रहे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, नहीं, सबसे फायदा उठाते। मशवरा लेने में फायदा क्या है, एक ऐसा मशवरा निकल के आया, जंग जीत गए ना माशाल्लाह। तो किसी को भी अंडरस्टिमेट नहीं करना है, अरे इनको क्या मालूम, नहीं पता नहीं उसका कोई मशवरा हो सकता है। मशवरा कैन चेंज योर लाइफ, नहीं, एक मशवरा तुम्हारे लाइफ को बदल सकता है, तो मशवरे की आदत डालो हमेशा। सूरह शूरा भी आने वाला है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मशवरा, कुफ्फार कुरैश आए, पूरे आए, लेकिन अब कहाँ आगे बढ़ेंगे, पूरे वहां पर गड़े पड़े हुए। अब देखें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पॉजिटिव थिंकिंग देखिए। जैसे कहते हैं आदमी के हालात कुछ भी हो लेकिन सोच कॉम्प्रोमाइज मत करिए। काम हम करते हैं, अल्लाह कराता है, तो फिर दीन का काम ऊंचा सोचेंगे या छोटा? अरे भाई मैं बिलाल फिलिप जब ये वेबसाइट खोल रहा था तो मैं बिलाल फिलिप से मशवरा लिया। मैं बोला शेख ये ख्यालात बहुत आ रहे हैं दिमाग में, लेकिन कैपेसिटी देखे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, ना उतना माल है, ना उतना जायदाद है, ना उतनी जो है ना हमारी रीच है, लेकिन सोच तो बहुत ऊंची ऊंची आ रही। तो क्या करना, ऊंचा सोचना छोड़ देना क्या? तो बिलाल फिलिप हफिज़हुल्लाह ने एक अच्छी नसीहत की। उन्होंने कहा देखो, एक होता लॉन्ग टर्म गोल, एक होता शॉर्ट टर्म। तुम बड़ा सोच लेना, सवाब तो शुरू हो गया ना, फ्री में हुआ नहीं हुआ? हाँ, तो लॉन्ग टर्म में बड़े बड़े जितने भी पूरे लॉन्ग टर्म में डाल दो, शॉर्ट टर्म में वो डालो जो कर ले सकते, तो करो वो जो डू द पॉसिबल है। और जो नहीं कर सकते ना, फिर भी सोच कर हो सकता अल्लाह करा दे। नहीं भी कराया तो सोचने का अजर तो शुरू हो गया ना, तो अब छोटा अजर लेना चाह रहे बड़ा अजर। अच्छा, एक साहब का भी अरे भाई आप बड़े बड़े कारनामे कर ले रहे हैं, तो नहीं शेख आपका एक बयान सुना था, वहां से मैं शुरू कर दिया। क्या? पहले मैं नहीं कर सकता, बैठ जाता। आप क्या क्या कर रहा हूं, ख्वाहिश हो रही, अगर वो करना है ना शुरू कर दे रहा हूं। एक बारिश आगे बढ़े तो अल्लाह ताला एक हाथ आगे बढ़ते, चलते हुए गए तो अल्लाह ताला आप शुरू कर दीजिए, कौम बचा के निकालते। देखो अल्लाह ताला कौम में सा जज्बा डालता। अचानक कोई प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए आप, अरे ये क्या करे शेख, ये करे, कर डाला, आप देख लो, अपना संभालो पूरा। अरे इसको खर्चा 2 लाख आता, दियो। नहीं मेरी ज़कात तो नहीं निकलती, 97 में से तो निकलते ना, 97 हाफ में से तो निकलता ना।
ایسا کچھ بھی کریے, بہرحال جذبہ ڈالیے, اللہ تعالیٰ بہرحال کرا ہی لیتا, کسی نہ کسی جذبے والے سرپھرے کو اللہ بھیج دیتا, کام ہو جاتا. کیونکہ کام ہم نہیں کراتے, کام کون کراتا ہے؟ آپ بس سوچئے, کام کریے, جتنا کیپیسٹی ہے ڈو دا پاسبل, پریکٹیکل سوچئے, پریکٹیکل کریے, تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس آپس میں اگر کوآرڈینیشن ہوئے کام ہو تو بہت اچھا ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈر اسٹیمیٹ نہیں کیا کسی کو بھی, آپ نے فوراً مشورہ عمل کیا, خندق کھودے. سوچ کیسی تھی دیکھیں, جب سبل مار رہے ہیں, یعنی جو بھی اس زمانے میں پھوڑا تھا یا کیا تھا, جو بھی طریقے سے, تو صحابہ کرام اتنی گرمی میں کیسا کرنا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھودنا شروع کر دیے. اسی لیے جب لیڈر آگے بڑھتا تو پوری قوم اڑ گئی. پھر اسی لیے کہتے ہیں بھائی لیڈر کو ہمیشہ آگے بڑھ بڑھ کر زیادہ کام کرنا پڑتا ہے تاکہ پوری قوم حرکت میں رہتی ہے. لیڈر کا معنی کیا ہے؟ اچھا خادم. اسلام میں لیڈر کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اچھا وہ خدمت کر سکنا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایسا مارے تو ان کو بتایا گیا, آپ نے کہا صحابہ سے, جیسے ہی میں نے یہاں پر مارا پتھر پہ تو مجھے روشنی, اور روشنی میں کیا ملے؟ قیصر اور کسریٰ کے محل نظر آئے مجھے. پیٹ پہ پتھر بعض روایتوں میں آتا, صحیح ضعیف پہ تحقیق چل رہی ہے, یعنی بھوکے تھے, یہ تو پکی بات ہے. چلیے پتھر کا واقعات بازو رکھیں گے ہم, تحقیق چل رہی ہے بھی اس پر, لیکن بھوکے تھے. حالت یہ ہے کہ کھانے کو روٹی برابر نہیں ہے, کھانے کو جو ہے سامان نہیں ہے, لیکن سوچ دیکھیے کیا ہے, قیصر و کسریٰ کے محل نظر آ رہے ہیں. یہاں پر حالات یہ ہے کہ کفار قریش حملہ کرے تو کیا ہوں گے, لیکن قیصر و کسریٰ کو خط بھیجا رہے ہیں. تو سوچ پہ کمپرومائز مت کیجیے, تھنک گلوبلی, ایکٹ لوکلی. ہمیشہ دعوتی کام میں اونچا سوچیے, کریے وہ جو پاسبل ہے. ٹھیک ہے, کلیئر. تو سورہ احزاب میں ہم کو اتنے خطرناک پورے آئے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچا لیا. یعنی مطلب یہ کہ کیسے بھی حالات ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں, اللہ کی مدد کسی نہ کسی شکل میں ضرور آ کر رہے گی. سورہ احزاب میں اگر آپ کو محرم اور غیر محرم کے مسئلے پڑھنا ہے تو سورہ احزاب میں پڑھ سکتے ہیں. آپ کو پردے کا سسٹم معلوم کرنا ہے, سورہ احزاب نمبر 33 کا آیت نمبر 59 میں پردے کے بارے میں سسٹم ہے. بتایا گیا ہے کہ پردہ تمہارے لیے, عورت کے لیے آڑ نہیں بلکہ یہ سمبل آف سیکیورٹی ہے بول کر ہے, سورہ احزاب نمبر 33 آیت نمبر 59 میں. اور سورہ احزاب میں اوہام بھی توڑے گئے, یعنی کہ بچہ کو گود لے لیتے, گود لینے سے وہ اصلی بچہ نہیں ہو جاتا, تو اس کی جو بیوی ہے مطلقہ بیوی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود لیے تو بچے کی بیوی طلاق ہونے کے بعد ان سے شادی کی. یعنی کہ ایک وہم توڑا کہ گود لے لینے سے بچہ اصلی ہو جاتا. اکثر ہوتا کوئی گود لے لیتے ہیں تو باپ اپنا نام لگاتا, اپنا نام لگانا جائز نہیں ہے, فارمیلٹی کے الگ بات ہے, لیکن نیت کے اعتبار سے, حقیقی اعتبار سے نہیں ہو جاتا وہ. سورہ احزاب میں خاص طور سے خواتین سے بھی گزارش ہے, ہمارے بھائیوں سے بھی گزارش ہے, کامیاب ہونے والے لوگوں کے 10 صفتیں بتائی گئی ہیں. سورہ احزاب نمبر 33 کے آیت نمبر 35 میں, ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ 10 صفتیں ہیں مومنوں کامیاب, غیر ہیں کہ جو یہ کریں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے کامیاب کے. سورہ احزاب میں ایک اہم عقیدہ پایا جاتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کوئی نبی آنے والے ہیں نہیں آنے والے, خاتم النبیین. ایک قادیانی سے میری ملاقات ہوئی, اور لوٹس ٹیمپل میں بھی ہے نا وہ لوگ, تو بہائی کو آخری نبی مانتے, قادیانی غلام احمد قادیانی کو آخری نبی مانتے. جب میں سے پوچھا تو وہ مصر کا پڑھا والا تھا, مصر کا پڑھا لکھا عالم تھا جو مرتد ہو گیا نعوذ باللہ, اور وہ لوٹس ٹیمپل میں بہائی بن گیا. میں اس سے پوچھا یہ تم کیا پڑھ رہے ہو, قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو نہیں میں جو ہے بہائی ہوں میں مسلمان نہیں ہوں. ایسا کیوں بھائی, خاتم النبی نہ آیا نا قرآن مجید میں؟ تو اس نے کیا کہا, خاتم النبی نہ, خاتم الرسول کا آیا. کیا بول رہا ہوں میں, کیا کر رہے, خاتم النبیین آیا, خاتم الرسول نہیں آیا نا. تو نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا, رسولوں کا کام ختم ہوا. ہمارے بھائی جو رسول تھے. میں اچھا ٹھیک ہے. اچھا اگر یہاں پر ہندوستان میں ڈگری کرتے ہیں, ہاں 11th 12th ہوتا ہے, تو ایک آدمی جو ہے 11th 12 میں کب جاتا ہے, جبکہ 10th میں پاس ہوتا ہے. اب کہیں پر ایسا ہو کہ حکومت یہ کہہ دی کہ بھائی یہاں پر 10th نہیں ہے, آج سے 10th
बर्खास्त कर दिया गया है। का मतलब क्या निकला? 11-12 भी खुद बखुद खत्म हो गया, यही मतलब निकला सीधा साधा। 10 निकल गया तो 11-12 खुद बखुद निकल गया। तो इसी तरीके से रसूल बनने के लिए सबसे पहला स्टेज क्या होता है? पहले क्या बनाया था? नबी बनाते। अब नबी का दरवाजा बंद हो गया तो रसूल कहां से बनवाता? खातमुर रसूल। हर रसूल के लिए पहले क्या बनना पड़ता? जैसे मोमिन बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ता? मुसलमान हुआ तो बाद में। अब उन्हें मुसलमान ही नहीं है, आके मैं भी मोमिन रहा बोला, समझो। हाँ, कौन सा मोमिन रहा तू? मैं तेलंगाना का मोमिन रहा, कलमा नहीं पढ़ा लेकिन मोमिन रहा बोलता। अरे पहले मुसलमान होना पड़ता, बाद में पहले मुसलमान होना पड़ता, बाद में मोमिन। तो स्टेप है। तो वैसे पहले नबी होना पड़ता, बाद में रसूल। यही दरवाजा बंद हो गया तो खातम रसूल भी नहीं हो सकता। सिंपल हो गया। तो उस आदमी ने कहा नहीं, मैं नहीं मानता, मैं कुछ आप और अच्छे तरीके से समझाओ, ऐसा करो। तो फिर मैंने उसको कहा देखो भाई, ये लोटस टेम्पल कब बंद रहता? तो उसने कहा कि ये लोटस टेम्पल जो फलां दिन में बंद रहता। तो अब अंदर उस वक्त पे खुला रहता क्या? तो यहां पर अंदर आने के लिए पहले बाहर का दरवाजा खुला रहा, तो ये अंदर जो जहां पर आप लोग मस्जिद बनाए, आप लोगों की जो भी मंदिर बनाए, इसके अंदर आना है तो पहले वो दरवाजा खुला रहना। अगर वो दरवाजा खुला नहीं रहा तो मैं यहाँ के अंदर के दरवाजे को आ सकता हूं क्या? नहीं भाई, आप नहीं आ सकते। अगर मैं आया तो उसको क्या बोलते हैं? दीवार फलान क्या है, समझो। मैं अंदर खुला हूंगा, कुछ तो भी हूंगा भाई, जाके देखेंगे बोल के। दरवाजे के बजाय मैं ऊपर से आया तो आप क्या बोलते हैं? अरे भाई ये तो गलत तरीका है, चोर रास्ता है बोलते हैं। आना है तो पहले दरवाजे से ही आना है। अच्छे आदमी की अलामत क्या है? दरवाजे से। वो दरवाजा ही बंद है मतलब अंदर भी नहीं आने का है। तो वैसे नबी नहीं है तो फिर रसूल भी नहीं बन सकता। उसने कहा नहीं, मुझे तो मालूमात नहीं है बराबर, हमारे बड़े आलिम आएंगे, उनसे आपका मुनाजरा डिबेट रखें। मैंने कहा ठीक है, कोई भी जबान में इंशाल्लाह मैं रेडी हूं। तो बाद औक़ात आपको अल्फाज पे भी नजर होनी जरूरी है। कुरान मजीद में जो वर्ड आ रहे हैं वो वर्ड पे अगर आपको नहीं रहा, सामने वाला क्या करता? फिरा देता। और कादियानियों के अपना एक टॉपिक है। तो सूरह अहज़ाब में टॉपिक बहुत है, मैं आपको मालूम रहना चाहिए।